Dobro jutro, evo nas u nastavku radova, novi je radni dan, fino sunčano jutro, a ja odavdje sam već na drugome zadatku. Moram ovdje malo pripaziti na ovu jabuku. Evo sad sam se izvukao ovdje upravo liniju i na par mjesta stavio točke pijeska, pa prvo ću povući što ravniju liniju. Gazda traži 1,5 metar ovdje da mu bude novih kocki, povećanje terase. Čekaj da samo malo nazad još da ova jabuka što manje ovdje nju zezam, tako da se zavlačim ispod nje. Dakle, tu skidamo 25 cm, 30 koliko bude bilo potrebno i vidjet ćeš par bijelih linija imam koje će mi držati smjer, pa prvo ću si to napraviti. Tu ćemo i alkatan iskopati. Može, idemo se okrenuti sada na ovu stranu. To je to. Odavdje i još i bolje vidiš gdje mi je linija, hoću se malo ovdje namjestiti. To je to. Možemo i na ovu stranu. Pa da krenem odmah i odavdje. Evo vidiš i sam kako. Prvu liniju želim što ravnije povući, naravno. Evo tako, nekako ovo će biti definitivno loša zemlja. Sada vidim samo kako mogu rotirati. Dobro, ovdje su mi ova burad, to može. I sa zemljom krećem evo odavdje. Gazda mi je rekao da pripazim na ovu jabuku, pa ću pripaziti na nju. Da, tu stalno nailazimo na ciglice. Ovako ću malo krajem si izravnati. Moram se ja gorivo natočiti, prazan sam sa gorivom. Ovdje ću morati u kanister. Evo, to je to. Tako mogu nastaviti dalje. Gotov je i ovaj dio posla. Evo, upravo spremam alat. Završio sam i sa ovime. Evo da vidiš kako izgleda posao. Ispeglao sam malo to sa ovom kašikom od 60 i malo lopatom po rubovima. I to je to, ovdje stavljamo geotekstil, kamen navozimo i radi se priprema za kocke. Spremamo alat kao što sam već i rekao i vidimo se dalje u radovima. Ovdje kopam plitki rov 20 cm plus minus za polaganje ovoga alkatan crijeva koji će biti za vodu. Evo. Ok, dosta sam se nagnio. Dobro, može malo nazad. Eto, sad je dobro. Znači cilj mi je taj alkatan ovako i do one bijele kutije, pa ću se sada ovdje namjestiti. Pa može. Da, kao i što vidiš, evo, izolacija je tamo spremna, pokazat ću ti to kada se tamo malo približim i onda je na redu zatrpavanje. Ovdje mogu očekivati šutu i ciglice, svašta nešto, nema veze šta god bude. Malo neravno stojim pa se ljuljam, promijenit će se to brzo. Stabilizirati sa daskom. Eto. Dobra mi je ova 30-ka bez zubi, ide sasvim dobro s njom, fino se čisti. To će biti ovdje dovoljno da ne idem preduboko.
ovako nekako. Krenio sam malo preduboko, nema potrebe za time. Spuštam dasku, gledam na retrovizor. Opa, mičem se. Može, i sad trebam nekako ovdje ko može. Gledam da mi bude što lakše za zatrpavati. Samo ga trebamo provući i odmah trebamo zakopati. Ovo mi baš sad nije sjajna pozicija za iskop. Vidiš da sam malo nekako koso. Ali dobro, to je ta dubina koju trebamo. I sada ću si kran ovako namjestiti što više mogu. To. I odavdje ću sada raditi. Evo, idem tako do ove bijele kutije i tamo sam onda gotov sa time. Evo ga, alkatan cijev je postavljena, bakar do ovdje, još mi samo ovaj dio ostaje tu. Ovo sam odlučio prvo zatrpati tako da imam prostora za rad sa bagerom. Kad se budem vraćao ovdje gusjenicama sve ću zaruniti. Evo, i to smo napravili sukladno dogovoru. Ajde odmah da vidiš kako izolacija izgleda kada sam tu. Vidiš, spremno za zatrpavanje. Čepastu foliju ćemo još malo podići da bude u razini, jer priprema će ići nekako do ovdje i kocka će biti u ovoj razini. A ovdje je i gazdarica. Bog gazdarice. Bog. To, alkatan je postavljen kako smo se i dogovorili i ovo mi je sada najpametnije za šubnit tu dok ne gazim to sa bagerom, znaš, onda će mi kasnije biti teže. Evo, sve ćemo to sada zatrpati. Može. To je to. Odlično. Idem malo naprijed. Koliko mogu od ove hrpe. Ovu hrpu ću se malo pogurati. Mi neprestano mi smeta. To, pazi na jabuku. Odlično. Sad ćemo zatrpati ovaj dio. Loše. Ok, lagano se vraćam. Odlično, evo viš, sad sam si napravio prolaz da mogu sa bagerom ovdje prolaziti. Već se osjeti vrućina. Evo idem još malo. Može. Super, može ovo zatrpavanje. Odlično, da ovo malo usjetnim. Prva liga. Evo još jedan potez i vraćam se onda dalje na iskop. Tako da Rudi, evo ti Rudi da možeš prolaziti. Odlično. Evo, to ćemo izgaziti, gazit ćemo po tome, nabit ćemo to. Bitno da je alkatan ovdje sukladno dogovoru, pazi na ovaj zid. Može, sad vidiš odmah i odavdje mogu malo ovo popravljati. Eto da, i ovo je bila dobra ideja. Odmah to zatrpati do pola i sad je s ovime gotovo. Ajde, kutiju pomaknem. To i na mjesto kutije, ovdje kopam tu kocku za kutiju i za alkatan. Mogu se malo kran slomiti. Eto. O, da, ima kamenja tu. Baš ima.
ide ovdje na ovu krpu. Vjerujem da će ovo još koji potez i biti će dovoljno. Gazda mi je rekao da mu to ne moram, ali kako ne bi ja sad to iskopao, meni je to čast posla. Doslovno par poteza sa bagerom, a on bi ipak tu morao lopatati. Može, radim dalje svoje, znači alkatan mi tu treba završiti. Njega zakopam, ovdje si napravim sada fino put i vidimo se onda dalje na zatrpavanju. Sada zatrpavam ovo sa planirkom u grubo, ali svakako ću otići po kašiku sa zubima, tako da mogu stisniti ovo. Evo vidiš, pazimo iza sebe da ništa ne pokidamo, puno cijevi tu ima. Radimo dalje i sada je milina za raditi. Ajmo bagerko moj. Nagibna planirka. Guraj od sebe, vuci. Sve trikove radimo. Planirka ima dobar volumen, znaš da uhvatite. Dobra čista zemlja. Sada bome neću zaboraviti na klimu, ovdje nemam ništa. Moram kupiti nove nosače ovdje, zato što sam prvi dan zaboravio na ovu klimu gore, vidiš? I savio nosača. Ok, ovdje mi je, vidiš, i ova mala cijev sa instalacijama i na nju ću dobro pripaziti. Evo, sve ovo što sam iskopao, sve moram vratiti nazad. Sad podignem dasku, tako da ne prebacim preko daske. Ovo mi je pametnije malo sve pogurati, malo nazad. Tu je ovaj šaht, pazim na njega, idem točno preko njega. Odlično, sve ovo sada poguram. Super. To je to, možemo dalje. Počistim i ovo. Sad opet podignem dasku. Još jedan put, idem nazad, gledaj retrovizor, to, aha, evo viš, tu mi je ispod točno onaj šaht, pazimo na njega, gurnem ovo, sad mogu i ovo pokupiti. Dobre, to će biti to. Malo nazad i sad sve ovo guram da se približim na novi level. Evo ga, približavam se lagano kraju.
hladovini ide dobro. Sad sam zakačio ovu kašiku 60, vidiš, s njom sam cijelu dužinu malo ispeglao, stisnio, evo to smo sada napravili oprezno, pazi na klimu, pazi na fasadu i sada mogu dalje na zatrpavanje. Rudi će je izvaditi valjda ove svoje, sve smo sada stisnili tako da secuje to. Nastavljamo dalje sada sa planom. Smo napravili plan, zatrpavam do daščica, maknit ćemo daščice i onda ćemo još jednu foliju staviti. Ok, ovdje neću zbog ovih cijevi ići dolje. Tako se povlačim fino nazad. Kao što vidiš, sve smo zatrpali, sa planirkom je to išlo dosta dobro. Evo sada izvlačim ovu višak zemlje van. Vjerujem da idem odmah na dobre visine, ali doći će mi moj kolega koji će raditi koske, poštovani moj kolega Bešla, pa će mi pregledati visine. Ovo uz rub ću pokušati gusjenicama izgaziti, pa ćemo vidjeti kako će ići. Ali evo sad se već nazire naš posao. Sada vidimo, mogu ovdje smotati. Može, taman može, da. Ovu zemlju ću ovdje ostaviti, sad se povlačim tu. To je dobro. Oprezno sa svime. Sad se udaljavamo od cijevi. Odmah zagrabim. I kad ovo prebacimo, onda ćemo se provozati bagerom. Ovo ti je najlakše pokupiti da iskoristiš ralicu, skupiš si na hrpu. Evo, ovo sad gađam iz kabine na oko. Rekao sam ti kada bude bilo vrijeme onda ćemo pregledati visine, ali mislim da sam prilično dobro izvukao to sada već van. Biće pitanje samo koliko će mi ovdje zemlje ostati. Evo ti najlakše pokupiti na ovaj način da dasku iskoristiš, jednostavno se prevezeš preko te svoje hrpice. Ok, da vidim samo otišao predaleko. Nisam, taman može, to odlično. To, prevezemo se preko krpice i onda dasku fino iskoristiš kao oslonac i kreneš od ovoga ruba i zakrećeš se lagano, možeš se i kran približiti kako ti već paše. Evo vidi, krenio sam odavdje i sad se fino zakrećem i na taj način pokupim većinu. Evo ga, i to je riješeno. I sada ovo mi ostane za drugi potez. Gledaj kako to riješim. Evo ga, ovo je sad za drugi potez i sve smo pokupili, sve ćemo pokupiti.
Riješeno, riješeno, riješeno. Imamo prolaz. Ovo ostavljamo ovako dok ne dobijem točne visine. A sada ćemo pokušati pogaziti ovo malo gusjenicama. Dobro, ovdje sam stao. Može, ajmo unaprijed. Ok. Može, ajmo unazad. Samo da ti kratko pokažem šta smo napravili. Danas smo Alcatan ovdje zakopali, izvukli tamo da gazda ima vodu za vrt, za dvorište i zakopali smo ovo što su gazde izostavljali izolaciju. Evo, dosta je meni isto, 12 sati je, idem kući, idemo na odmor. Bagerko ostaje tu sa svojim kašikama i priborom i vidimo se onda kada budemo ponovno radili. Ovdje kopamo rov za postavljanje plinske instalacije. Možemo još malo skreniti. Ej, gledaj šta sada. Ti želiš tamo izaći sa strojem, a to ti je tvoj položaj gdje bi ti gusjeni, kako bi se trebao osloniti. Evo ga. Ne vjerujem da sam ga već uhvatio, ne vjerujem. Jer kad sam uhvatio ovdje, sve se počelo dizati, vjerojatno tako tvrda zemlja. Evo je, pronašao sam je, nije bilo teško. Točno tu je gdje ju očekujemo. Vidiš, sve je bilo dobro napravljeno, pijeska nema. Evo da vidiš samo kako izgleda. Evo nas u novome danu. Ovdje imam i pojačanje, evo vidiš. Koristimo sada mudro damper ovdje gdje smo kopali. Sjećaš se za izolaciju podruma, temelja. Odmah možeš vidjeti kako ovo izgleda. Ako ti se sviđa kako smo napravili posao, možeš ostaviti mi komentar neki, onaj palati. U svakom slučaju, hvala ti na gledanju, pretplati se na kanal ako to još nisi napravio i vidimo se u novoj epizodi. Doviđenja!